प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मानक संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सका आशार मु स्वागत जनाऊँगी। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग रे वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक है दुईटी आश्चर्य जन्म। दुईटी आश्चर्य जन्म यही कथा लुक तांको पुस्तक लिपिबद्ध करुछन। जदि ये कथा अन्य कहीं लिखि था आमको विश्वास करने बहुत कष्ट होता। जदि मार्क लिखि था माथ्यू लिखि था जोहन लिखि था आम ग्रहण करने विश्ववासी को ग्रहण करने कष्ट हो पारि था। किंतु लुक जड़े वैद्य थिले से मेडिकल साइंस को विश्वास करने लोक ता सहित ईश्वर को शक्ति उपर विश्वास करने व्यक्ति। आउ से जो लुक लिखित सुसमाचार लिखुंट समस्त सत्यासत्य ग्रहण कला परे से लिपिबद्ध करुँच। हिस्टोरिकल ट्रुथ हिस्टोरिकल फैक्ट से लिखुंट आपण सम्मुख में रखापी चाहे। लुक तार प्रथम अध्याय तार 5 पदरु 7 पद पर्यंत। लुक 1:5 ରୁ 7। जिहुदा देशर राजा हेरोदंक समय अबियंक दलर जिखरिया नामक जड़े जाजक थिले। तांको भार्या हारण वंशर कन्या ताहांकर नाम एलिजाबेथ। तेणु उभय प्रभुंकर समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूप आचरण करी ईश्वर दृष्टि धार्मिक थिले। किंतु सेमानक संतान नथिला कारण एलिजाबेथ बंध्या थिले पुणी उभयंकर बयस अधिक होइथिला। स्पष्ट भाव में लुक लिखुंट जे जिखरियो एलिजाबेथ संतान नथिला। एलिजाबेथ बंध्या थिले आउ सेमानकर बयस मध्य अतिक्रम हो जाइथिला आउ संभावना मध्य नाही। तापर 24 पद लिखुंट एउतारे ताहांको भार्या एलिजाबेथ गर्भवती हेले आउ से 5 मास गोपन रखिले। गोपन कर रखिले कारण से वृद्धावस्था बंध्या बोली ख्यात। एपरी समय परमेश्वर वाक्य द्वारा प्रभु जिखरिया को कथा है जिखरिया घर को आसुचंती आ लिखा जाउची से कौन कले 5 मास पर्यंत से गोपन रखिले। लोक मानक मध्य मोर अपमान दूर करने निमंते प्रभु कृपा दृष्टि करी मोर प्रति एपरी करी अछंती। तापर देखिबे आपण 57 और 58 रे पर एलिजाबेथ को प्रसव काल उपस्थित हुए से गोटे पुत्र प्रसव कले। आ प्रभु जे तांको प्रति महादया प्रकाश कर शुणी प्रतिवासी और आत्मीय माने तांको सहित आनंद करने को लगिले। यहाँ हूँ प्रथम आश्चर्य जन्म जहाँ लुक लिखुंट जड़े वैद्य भाव में हूँ जोहन जन्म। गोटे बंधिया गत वयस्क दंपति द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म कर जोहन को पठाऊँ। आ द्वितीय जन्म विषय से कथा लुक स्पष्ट भाव में लिखते। लुक 1 पर्व तार 34 और 35 पद। किंतु मरियम दूत को कहले यह किपरि हेबो प्रश्न चिन्ह मु तो पुरुषों को जाने नहीं। दूत तांको उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतरण करिवे और परात्पर शक्ति तुमको आवरिबो एणु जे जात हेबे से पवित्र और ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात है। दूत कहउछंती जे तुम गोटे पुत्र प्रसव करिबो। से कौन कहउछंती केमिते संभव
ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନି। ବିନା ପୁରୁଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଏକ ଅଥେଣ୍ଟିକ ବୁକ୍ ଅଟେ, ଏକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁ କଣ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହା କିପରି ହେବ, ଏହା କିପରି ହେବ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିପରି ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ପରାତ୍ମଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ 36 ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୂତ ପୁଣି ଦେଖ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ଏବେ ତାଙ୍କର 6ଠ ମାସ ହେଲାଣି। ଯେହେତୁ ମରିୟମ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି, ଦେଖ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ଯେ ଗତ ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର 6 ମାସ ହେଲାଣି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। এইটা କହିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦୂତ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଜହନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲୋକ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜିଖରିଓ ଏଲିସାବେଥ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଥିଲା ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦାଗ ହେଇକି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେପରି ପାପୀ ମାନବକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ବାଇବଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସତ୍ୟତା, ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାଇବଲ ପାଇଁ, ବାଇବଲର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କେତେ ଯେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ବାଇବଲ ଅଧିକ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ବୁଝିପାରିବୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।